Hi everyone. Today, mag-explain ko about design pattern in software development. Basically, design pattern are like proven solution nga gigamit sa daghan developers para mas dali, mas limpyo, ug mas organized ang code. Instead of maghimo ta og solution from scratch every time, we reuse patterns para mas efficient og less errors. So, first kay ang part 1 kay foundational understanding. Number one kay explain what a design pattern is. Ang design pattern kay murag standard reusable solution sa common problems sa software development. Dili siya ready-made code, more like guide or template nga mo teach nimo unsaon pag-structures sa imong solusyon. Ngano mo gamit og design pattern instead of starting from scratch. Kay ang design pattern kay efficiency dili na maka dili na maka reinvent sa well, and consistency same language and structure ang team. Reliability proven and tested nga solution, and maintainability kay mas sayon sabton o gayohon ang code. Ang number two kay differentiate the three main categories of design patterns. First kay questionable patterns. Maghatag og kuan ani kanang real world analogy. So mag-start ta sa questionable pattern. How you create objects. So Visual patterns kay about unsaon nimo pag-create sa objects sa system instead nga ikaw mismo ang mag-assemble sa object piece by piece. Ang mo decide unsaon pag-build in a clean, organized way. Real specific analogy. Ordering a customized burger sa McDonald's. Example. Me as client, mag-ana ko, ate, cheeseburger ko, pero no pickles and add extra cheese. Di nimo makita ang kitchen, dili ikaw ang mag-cook, dili ikaw ang mo-assemble. Ang system, which is ang kitchen, ang mo-handle sa entire creation process. Why this represent creational? Ang client, ikaw mo request lang ka. Ang kitchen no ang pattern, ang mo decide on saon pag-create, and you get clean and ready, and you get clean, so ready made product. Next kay structural structural patterns. Structural patterns kay about unsaon pag-connect, pag-organize or pag-combine sa classes para magsinabot sila. So dili na dili nila usbon ang original objects, ginatabangan lang nila mo connect in a better structure. Maghatag og real specific analogy. Using a travel adapter to plug your Philippine charger into a European outlet. Example kay ang imong charger kay type A, ang outlet sa Germany kay type C. Meaning dili sila compatible. So you use a travel adapter. Unsay role sa adapter? It doesn't change. The charger. It doesn't change the outlet. Pero ginatabangan niya sila nga mag-connect even if dili sila originally compatible. Why this represent structural? The adapter kay change the structure of connection. It helps two compatible components work together. It does not modify the original object. Next kay behavioral patterns. How objects communicate. Ang behavioral pattern kay about unsaon pag-communicate ang object
og unsaon nila pag-share og information or action. So ang goal nila kay clean communication, dili chaotic, and dili tight ang coupling. So maghatag og real specific analogy. So teacher sending an announcement sa class sa group chat. So example, ang teacher nag-send og message. So class, natay quiz ugma. So what happened? So kanang student sa GC makadawat sa message and each students kay mo react sa lain-lain nga way. So student mo or magpanik ba sila or i-ignore nila. So mao na ang mga reaction sa mga student. So the teacher doesn't need to message each student individually. So why this represent behavioral? So ang teacher kay sender mo ng subject, then ang student receivers mo ng observer. So one message, many receivers. So clean communication without one by one messaging. So next kay part 2, rational patterns in action. So choose one rational pattern. So ang gi-choose nako ani sa rational patterns in action kay builder. Kung ang objects complex, daghan optional parts or step lisod gamit ang construction nga daghan parameter. So ang builder kay mo separate sa construction process from the final object. So maghatag og simple diagram. So nako kuan sa builder simple diagram which is kaning client, director, concrete builder, and product. So ang client mao ni ang user or program nga ganahan mo create og complex object. So example, ikaw nga ganahan mo build og custom gaming PC. So mao na ang gusto sa client. Then ang director kay siya ang mo control sa process like unsa ang order sa steps. So example sa director kay murag PC building guide nga moingon sa step 1 kay install motherboard, install RAM. So next kay ang builder kay mao ni ang actual worker nga ma-assemble sa object piece by piece. So ang PC technician nga mo follow sa step sa guide. So ang product kay mao ni ang final object nga gi-assemble sa mao ni mao ni ang gi-assemble. So ang example kay ang mao ni ang finish gaming PC. So ang ipabuhat sa client kay nabuo na which mao na ang diagram sa builder. So useful kay so next kay number 4. So many students misunderstanding the singleton pattern. In the video, explain at least one benefit or one potential drawback of using singleton. So ang benefit sa singleton kay one instant only. So perfect for shared resources like loggers, config managers, or database connection managers. So ang drawback kay global state mas lisod i-test kay daghan classes secretly dependent sa same instance. So mana ang kon sa singleton. So next kay sa part 3, structural design kay structural patterns and context. So imagine you are improving a message system full of incompatible classes. So explain how adapter patterns can rescue the system. So give a before and after visual example in video. So ang solution, ang adapter kay translator para ang client og incompatible class magkasinabot. So maghatag og simple diagram ani which is kaning kuan. So mo ni ang simple diagram sa adapter. So client and incompatible class. So kung walay adapter ang client kay dili sila magkasinabot sa incompatible class. So nako gibuhat nga with adapter.
So sa with adapter kay ang client mao ni ang code nga gusto mo gamit sa isa ka class pero dili compatible ang interface. So example imong phone charger. So incompatible class kay mao ni ang existing class library nga dili match sa client. So example kay foreign outlet nga lahi og shape. So mosulod si adapter. So si adapter kay siya ang translator or bridge nga mo convert para magkasinabot ang duha. So example, travel adapter ang travel adapter nga imong i-plug para imong charger mo fit sa lahi nga outlet. So mao na ang example sa adapter and sa diagram. So next kay and compare the adapter patterns and the decorator patterns. So discuss when discuss when each discuss when each should be used. So ang adapter kay goal compatibility used when ang duha ka class kay dili magka-match ang interface. And sa decorator kay ang goal add new features dynamically. So use when ganahan ka mo layer of features. So mao na ang concept din. So next kay sa part 4 kay behavioral patterns in motion. So number 7 kay present a scenario where the observer patterns is necessary. So sa part 4 kay maghatag ko real example. So stock markets updates. So ang stock mao na ang subject, ang investors mao na ang observers. So kung ma-change ang price, the stock notifies all observers. So the observers decide how to react and the stock doesn't know or care kinsa sila. So clean communication without tight coupling. So number 8 kay choose any behavioral pattern. So ang napili nako kay strategy. So explain nako nganong ang napili nako is strategy. So instead of giant if else, the strategy pattern allows swapping algorithms at runtime. So example kay payment system, credit card strategy, PayPal strategy, GCash strategy, crypto strategy. So ang client pwede mo change og strategy anytime. So ang code kay cleaner code, flexible and easy to extend. So ang number 5 kay applied analysis. So assume you are designing an online delivery system. So sa number 5 kay identify two design patterns you would apply and explain why the appropriate. So first nga gi-apply nako kay factory method. So why factory method? So perfect for creating different delivery types. So food delivery, grocery delivery, and parcel delivery. So dili na nimo i-hard code ang dili na nimo i-hard code ang creation logic. Factory factory method handle factory method na ang mag-handle ana. So next kay ang gipilin nako kay observer pattern. So para sa real-time updates, so driver is arriving, order is prepared, delivered na ang package. So multiple parts ma-updates automatically. So number 10 kay evaluate these claims using many design patterns always make software better or agree or disagree. So using many design patterns always make software better. So para sa ako kay disagree. So why disagree? So over engineering so many patterns, complicated code. Not all problems needs pattern. So
wrong patterns, more confusion, and more layers, harder debugging. So, correct approach. So, use patterns only when they solve a real problem, they simplify the system, and they improve clarity, and they improve clarity, not complexity. And